dirita bisitahon na to ning si Busing dahil si Madam. Kung sabi niya yung gihimo dire silang kuan. Naka si Madam. Ayo. Hi Madam. So what if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. Mao man imong gitrabaho? Pila ka oras, pila ka adlaw mo kan imong lihok? Sa Ay, mami, nadlaw para ano ba? lugi, dali imong gitrabaho oy. Naman doon ikaw trabaho, oy. So, pila na ka oras? Sa ni oras? Alas 4 na. O paninahuman. Agka.